دوسرا جنازہ ہے کرم ڈاکٹر نظام الدین بدن صاحب آئیوری کوسٹ کا. یہ 15 مارچ کو وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 73 سال کی عمر میں انہوں نے ابتدائی تعلیم موریشس سے حاصل کی. 1968 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکالرشپ دیا اور آپ پاکستان آ کے میڈیکل کالج میں داخل ہوئے. نے پہلے ایف ایس سی کیا تعلیم اسلام کالج سے, پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا. ڈو میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا. 1978 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کا تقرر نائجیریا کے احمدیہ کلینک میں بطور انچارج کلینک فرمایا اور 84 تک وہاں خدمت کی توفیق پائی. اور جب 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث گھانا کے دورہ پر تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کے وفد نے گھانا پہنچ کر حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. اور اس وفد نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ جس طرح جماعت احمدیہ گھانا میں ہسپتال ہے ہمارے آئیوری کوسٹ میں بھی کھولا جائے. اور بہرحال حضور نے اس کو منظور فرمایا اور اس کے لیے کارروائی شروع ہوئی. ڈاکٹر صاحب 18 مارچ 1983 کو لیگوس سے آئیوری کوسٹ پہنچے اور وزارت صحت کے افسران سے ملاقات کی. کیونکہ فرینچ زبان جانتے تھے اس لیے فرینچ ڈاکٹر کی ضرورت تھی, تو ان کو وہاں سے نائجیریا سے وہاں بھجوا دیا گیا اور ان کو احمدیہ ڈسپینسری کھولنے کی وہاں اجازت مل گئی. 1984 سے لے کے تا وفات آپ آئیوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پاتے رہے. اللہ کے فضل سے موسی تھے. ان کا بیٹا, ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی ہیں. ایک بیٹا ہے بشیر الدین محمود بدن اور بیٹی ہیں ناشمیہ عائشہ وارکا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی خلافت اور جماعت سے جوڑا رکھے. عبدالقیوم پاشا صاحب مریض مشنری انچارج آئیوری کوسٹ کہتے ہیں کہ آئیوری کوسٹ میں تقریباً 36 سال احمدیہ کلینک آبی جان نے بطور میڈیکل افسر کے اپنی خدمات پیش کیں. آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر, ایک اچھے انسان اور جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کے نمایاں بزرگ ممبر تھے. کہتے ہیں کہ خاکسار کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 18 سال کا ساتھ تھا. ان کو ہر رنگ میں اچھا انسان پایا. ہر ایک کی مدد کرنے والے, جماعتی کاموں میں رہنمائی کرنے والے اور مہمان نواز, خوش اخلاق, خوش گفتار اور خوش پوش انسان تھے. جماعت کے مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے. بہت سخی دل تھے. بچوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت کو سلوک کرتے. اکثر بچوں کو تحائف کے طور پر دینے کے لیے کلینک میں ہی کچھ رکھا ہوتا تھا. جو مریض بچے آتے تھے ان کو تحفہ بھی دیا کرتے تھے, کھلونے, ٹافیاں وغیرہ. مشن میں رہنے والے طلباء اور غریب احمدی گھرانوں کی بہت مدد کرتے تھے. ایک مبلغ سلسلہ وہاں کے لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مریض نہیں ہوتا تھا تو کسی خادم یا ناصر کی تعلیم و تربیت میں مصروف پایا. یہ نہیں کہ اگر مریض نہیں ہے تو بیٹھے رہے, کسی نہ کسی کام میں, جماعتی کام میں اپنا وہ مصروف رکھتے تھے. اس سلسلے میں کبھی ملفوظات یا خطبہ جمعہ کا فرینچ ترجمہ میں کر رہے ہوتے تھے اور احباب جماعت کو پھر اس کی فوٹو کاپیاں کر کے بھیجتے تھے. ہر وقت آپ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتے. بیماروں کو خود ذاتی طور پر ادویات خرید کر دیتے اور کبھی غریب لوگوں کو, اور کبھی کسی کو گھریلو ضروریات کی اشیاء جیسے چاول, تیل وغیرہ وہ بھی مہیا فرما دیتے. اللہ تعالیٰ مرحوم سر مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du respecté Dr Nizamuddin Boudan de la Côte d'Ivoire. Il est décédé le 15 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 73 ans. Il avait fait ses études élémentaires à l'île Maurice. Ensuite, en 1968, il a reçu une bourse du troisième calife et il s'est inscrit dans une faculté de médecine au Pakistan. En fait, il a terminé son FSC à la Tamil Islam College. Ensuite, il s'est inscrit à l'université de médecine. Et il a terminé ses études de médecine à la Dow Medical College. En 1978, le troisième calife l'a nommé responsable de la clinique Ahmadiyya du Nigeria.
Il a servi à ce poste jusqu'en 84. Lorsque le troisième calife était en visite au Ghana, un groupe d'Ahmadis de la Côte d'Ivoire s'était rendu au Ghana et ils ont pu avoir une audience avec Sa Sainteté le Calife. Et ce groupe d'Ahmadis a demandé au calife qu'il souhaitait qu'il y ait un hôpital en Côte d'Ivoire, tout comme il y avait un hôpital au Ghana. Le troisième calife a accepté leur requête et on a entamé les démarches. Et le 18 mars 1983, feu le docteur Nizamuddin s'est rendu de Lagos en Côte d'Ivoire. Et là-bas, il a rencontré les fonctionnaires du ministère de la Santé. Étant donné qu'il parlait français et qu'un médecin francophone était requis là-bas, il a été transféré du Nigeria et ensuite il a reçu l'autorisation d'ouvrir un dispensaire Ahmadi là-bas en Côte d'Ivoire. Et il a pu servir en Côte d'Ivoire de 1984 jusqu'à sa disparition. Par la grâce d'Allah, le défunt était un moussi. Sa femme est décédée quelque temps de cela. Il laisse derrière lui un fils nommé Bashiruddin Mahmoud Ahmad Boudan et une fille Nashmiya Aisha Mubareka. Qu'Allah fasse que ses enfants soient attachés au califat et à la communauté. Abdul Qayyum Pacha Saheb, qui est le missionnaire en charge de la Côte d'Ivoire, déclare que le défunt a servi comme médecin à la clinique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire pendant environ 36 ans. Il était un très bon médecin, une très bonne personne et un membre éminent de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Monsieur Pacha déclare que j'ai travaillé avec Feu le médecin pendant environ 18 ans. C'était une personne très bonne à tout égard. Il a toujours aidé tout le monde. Il a fourni de très bons conseils liés à la communauté. Il était très hospitalier. Il possédait de très bonnes qualités. Il parlait avec éloquence. C'était une personne honorable. Et il a occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat. Il était très généreux avec les enfants. Il les traitait avec beaucoup de gentillesse. Il avait toujours des cadeaux à offrir aux enfants lorsqu'ils venaient à la clinique. Il leur offrait des jouets ou des bonbons. Et il aidait aussi les étudiants qui séjournaient à la mission ainsi que les familles Ahmadis qui étaient en difficulté. Un autre missionnaire ajoute que lorsqu'il ne recevait pas des patients, il était toujours occupé à aider les jeunes ou les anciens dans leur formation morale. S'il ne recevait pas de patients, il n'était pas là, oisif. Il était toujours là à servir la communauté. Et il traduisait parfois des parties du Malfouzat ou du sermon du vendredi et distribuait des photocopies aux membres de la communauté. Il était toujours prêt à servir l'humanité. Il achetait personnellement des médicaments pour les patients pauvres et il fournissait également des produits de première nécessité tels que le riz et de l'huile à ceux qui étaient dans le besoin. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde.